Okay, so for today's class, we are going to learn about the process of change and innovation. Okay, so what have we done last week? For last week, okay, this is what we have learned. Kita dah belajar bahawa innovation tu kita tak boleh lari daripada innovation. Everybody needs to change, everybody needs to innovate because all organisation or just everyone actually kita kena survive in today's stiff competition. Okay, persaingan yang sangat hebat lah. Okay, sama ada it's between individuals or it is between organizations, corporation. Semua perlu berubah. Kita tak boleh stagnan. Okay, and bila kita sebut kita kena berinovasi tu maksudnya kita perlu berubah. Okay, perlu berubah from the current status, which means that before we change, we need to understand our current status. Kalau kita tak faham kita punya current status apa, it is difficult for us to make a meaningful change. Okay, contohnya katakan you rasa every month you punya perbelanjaan tu asyik lah macam tak cukup je. Duit asyik tak cukup saja. So what happens is that excuse me. What happens is that okay, so now you are having a problem that you punya perbelanjaan asyik tak cukup je every month kan. So you want to improve on that. So first thing first, what you need to do adalah you kena tahu apakah status perbelanjaan you every month sekarang. Okay, so you need to do assessment. First of all, you kena catatkan perbelanjaan. Okay, pada bulan semasa lah. Okay, dah catatkan perbelanjaan, jenis perbelanjaan, berapa banyak perbelanjaan. Mungkin klasifikan dia, buat klasifikasi. Kemudian at the end of the month, you buat summary, then you understand dekat mana yang paling banyak you spend. Okay, dekat mana duit tu banyak hilang. Sebenarnya you banyak hilang sebab you banyak spend, beli tea leaf ke, Starbucks ke, banyak spend on those things. Okay, ataupun asyik-asyik nak makan McD ke, ataupun you spend a lot because you ni jenis yang suka beli gadget. Okay, ataupun jenis yang suka belanja kawan contohnya. Okay, you tak nampak sebenarnya kat mana hilangnya duit tu until you do your perbelanjaan tu. Okay, list perbelanjaan. So bila you dah buat macam tu, you understand, then you boleh buat perancangan apa yang you nak buat supaya you boleh berubah during the next month, for the next month. Okay, so bila jadi macam tu, that's why during your first semester, you akan kena belajar aplikasi komputer. You akan kena belajar Excel. Okay, everybody, semua orang dekat dalam fakulti is a wajib, kursus wajib fakulti. Semua kena ambil aplikasi komputer. Because bila you understand how to apply Excel, Word, especially I'm talking about Excel lah sekarang ni. Okay, so you boleh buatlah perbelanjaan yang macam mana yang you nak. You punya list tu, you can list down. You boleh buat table, you boleh buat chart, you boleh buat pivot. Okay, so that is very important. So you will make use of your knowledge to understand your current status and change to a new you. Okay, and we have also learned last week that there are 4 types of innovation. Okay, innovation ni dia ada typology dia. Typology tu maksudnya dia ada jenis-jenis dia lah. Okay, what we call as the 4 P's of innovation. Kita ada product innovation, process innovation, position innovation and paradigm innovation. So last week kita dah belajar tentang bagaimana Häagen-Dazs dia menggunakan position innovation tu untuk mengubah daripada sebuah company yang jual aiskrim kepada kanak-kanak kepada sebuah company yang menjual aiskrim kepada orang dewasa.
Okay, so kita belajar kenapa dia buat macam tu. Okay, and then kita juga belajar tentang paradigm innovation. Okay, so paradigm innovation kita tak ada sebut banyak lah. Cumanya dalam 4Ps ni dia ada juga what we call as the degree of innovation tu. Okay, dia degree in terms of jenis degree dia lah. Sama ada it's a kind of incremental, which is do better, incremental innovation, ataupun jenis yang do different, okay, which is the radical innovation. So usually kalau paradigm innovation ni usually radical innovation lah. Dia totally mengubah cara kita berfikir tentang sesuatu. Contohnya kalau dulu orang nak dengar muzik, dia mesti ada CD. Okay, sebelum CD tu kaset lah kan. So daripada kaset, CD, MD. Mungkin you guys tak pernah jumpa MD tu apa, tapi masa saya study dulu, there was a thing that is called MD, which is mini disc. Okay, dia kecilkan CD tu. CD besar kan? So dia kecilkan CD tu dan dia letak dalam satu case 4 segi kecil. Okay, so that one I think was done by Sony if I'm not mistaken. Tapi inovasi tu dia tak pergi jauh lah. So tak ramai lah orang yang dapat merasa MD tu. So anyway, the change has been, yang you all mungkin perasan adalah daripada CD ke streaming. Okay, menggunakan internet seperti Spotify. So you don't need anything. You don't need anything physical. You can have your laptop, you can listen from your handphone. That is something physical lah. But you don't need something specific physical untuk dengar lagu tu. Okay, so itu adalah radical innovation dan boleh jadi masuk juga dalam paradigm innovation. So macam mana kita juga belajar macam mana kita nak bezakan di antara incremental innovation dengan radical innovation. What are the questions that we need to ask bila kita nak tentukan, okay, ini adalah radical ataupun ini adalah incremental. Okay, so this week what we are going to do is we are going to learn about innovation as a core process in business. So sebelum ni mungkin kita nampak innovation tu sebagai satu pencapaian. Okay, but actually innovation tu dah bermula pun bila kita melangkah, when we made the first step to change. Okay, so basically innovation is actually a process. Okay, dan proses dia mempunyai langkah-langkah yang tertentu. Okay, which is this. Okay, this is a model for innovation process. So first of all, before we start doing something, okay, to change, macam tadi saya kata kita kena understand our current situation. Okay, so we need to know where we are. If you are as an organisation lah, okay, and to start an innovation, to start this innovation process, what you need to do adalah you need to search for opportunities to innovate. Okay, opportunities to change. Apa yang kita tak cukup lagi? Apa kekurangan kita untuk kita berubah ataupun berinovasi? It can be, kekurangan tu mungkin ada pada kita ataupun kekurangan tu ada pada market. Okay, so dia sama je macam kita nak start business lah. Okay, so basically doing business is you, orang kata kenapa awak buat business? Sebab saya nak kaya. Actually that is not itu bukanlah satu jawapan from a real entrepreneur. Mungkin dia punya tujuan dia macam tu. But actually what you are doing when you do business is you are solving other people's problem. Okay, once you solve somebody's problem, then you can sell your product or services. Contohnya macam masa COVID dulu, masalah yang paling besar adalah orang tak boleh keluar. So kita tak boleh nak pergi shopping, nak beli barang, kita tak boleh nak pergi pasar, kita tak boleh nak pergi pejabat essential, nak pergi pejabat pos pun kita pun takut-takut nak keluar kan. Those essential services, kalau boleh kita tak nak keluar. Okay, so orang tak keluar tapi orang perlukan perkhidmatan tersebut. So if you have that entrepreneurial mindset, okay, you ada mindset sebagai seorang peniaga, ataupun if you are leading an organisation, you will see that this problem is something that
you need to solve, and if you solve it, it can bring benefit to your customer and also for yourself, which means benefit to you adalah, which means in terms of business lah, you will get business from that. So you need to find, okay, what kind of opportunity. So kalau dalam kisah yang COVID tadi tu, kita perlukan people to connect, orang untuk connect market dengan pengguna, okay, services dengan produk, services dengan pengguna ataupun produk dengan pengguna. Kita perlukan orang tengah. So we need runners, we need people logistic. So that's why Foodpanda, Grab pun daripada dia punya main business dia sebagai so called taxi, on demand taxi, dia dah buka cabang-cabang yang baru, which means dia dah ada Grab Food kan, dia boleh belikan food for you, ataupun if you need to send something, you can send, okay, something through Grab pun boleh juga, bukan sahaja membawa penumpang. Okay, so this part, searching how we can find opportunities for innovation, ni adalah sangat penting sebenarnya. Saya boleh kata paling penting, because ini adalah menentukan sama ada you ni ada bakat untuk berniaga ataupun tidak. Dan ini sebenarnya adalah something that you need to nurture, you kena perlu dididik sebenarnya daripada rumah. Sebab if you are caring enough, if you are a person who is caring, you akan selalu nampak, oh ni tak selesa, ini tak, saya bukan nak kata orang yang OCD lah. Kalau orang OCD lagi dia lagi banyak problem yang dia nampak kan, sengit sikit pun tak boleh, colour tak sama pun tak boleh. But you need a sensitive eye, okay, you need to have a sensitive eye and a sensitive heart to see what is the problem that you can solve. Okay, it can be somebody at home, something at home, it can be something outside. So ini adalah paling penting. Okay. Kemudian when we have already identified what problems, what are the gaps yang ada in the market, okay, and then we need to select, sebab kadang-kadang benda tu ada banyak. Okay, ada banyak, mungkin ada 5-6 perkara yang boleh diselesaikan sebenarnya, tapi yang mana satu kita nak pilih. So you are going to select, okay, satu, you kena buat satu feasible study, sama ada modal cukup ke tidak, for example, ataupun market, is the market big enough, okay, why are you doing it, why are you so passionate in solving this kind of problem. So that is the second stage lah. Okay, and then when you have already selected what you are going to do, then you will implement. Okay, so how you are going to make it happen, macam mana kita nak buat sekarang. Kita dah ada idea, okay, kemudian kita dah pilih dah di antara idea yang banyak tu. Now sekarang kita dah tahu apa kita nak buat, we need to practically implement it. Dan saya boleh kata ini adalah part yang paling susah, to implement something. That is why idea kita tak boleh patent. Patent tu maksudnya kita tak boleh register, tak boleh register supaya orang lain tak boleh copy. Kita boleh copy idea orang, sebab idea cannot be patented, tak boleh patentkan. But once the idea is being transformed into a product, into a service, dan kemudiannya dia register, okay, even if kalau dia tak register pun, katakan benda tu adalah satu secret, trade secret, dia tak perlu nak register, okay, dengan mana-mana badan IP, intellectual property, tapi dia buat sesuatu untuk memastikan dia punya trade secret itu, dia punya secret of the business macam mana dia buat tu, resepi ke apa ke, dijaga, okay, so orang tak boleh copy. Secara undang-undang pun orang tak boleh copy. Okay, so that part is very very difficult, this the implementing part. Sama jugalah macam kita duk fikir, okay, esok kita nak siapkan assignment. Tapi bila sampai esok, adakah kita dah start buat assignment tu? The implementation part is very hard. Okay, and then when you have done it, then you need to capture the value. Okay, how are you going to benefit from it? Okay,
So the market have benefited. Are you also benefiting from the product or from the innovation that you have done? Okay, so ini adalah proses je lah. And along this process, okay, yang paling penting juga adalah you need to know, do you have an innovative organization? Kadang-kadang bila kita start buat ni, kita tak sedar pun sama ada kita ni berada dalam organisasi yang inovatif ataupun tidak. Unless we start doing it. Okay. Then baru kita nampak ada orang yang very reluctant to change. Okay. Dia tak nak berubah. Sangat susah untuk berubah. Okay. Then you need, if you are a leader, okay, you need to figure out macam mana kita nak bantu supaya mindset yang keras ni boleh diubah, okay, untuk inovasi. And do you have a clear innovation strategy? Kadang-kadang everybody is willing to change. Cuma masalahnya the leadership. Dia tak ada clear innovation strategy. Kejap nak buat macam ni, kejap nak buat macam tu. Menyebabkan orang yang motivated ni, nak change ni, becomes demotivated. Okay. So, ini adalah perkara yang you must have in your mind when you want to do innovation. Okay, then as we go along, we will understand that different organisation dia ada different challenges. Organisasi yang besar lain challenges dia, organisasi yang kecil lain challenges dia. Dan different circumstances needs different solution. Okay, keadaan yang berbeza menyebabkan kita memerlukan penyelesaian yang berbeza. Yes? Anything? Ada nak tanya soalan ke? No? Okay. So we go to our next slide. Okay. So what influences innovation process? Macam saya cakap tadi, different circumstances, different solution, different organisation, different challenges. So one of the thing that influences innovation process adalah the nature of business, which is that different organisation, different solution tu tadilah. Okay. So contohnya, okay, pharmaceutical companies, okay, company pharmaceutical ni, macam mana cara mereka berinovasi? What they do mungkin adalah solution yang dia nak cari tu, okay, sangat bergantung kepada R&D yang formal, okay, very heavy R&D activities, dan juga patent searching. Patent searching ni dia macam ni, businesses in the world or anybody, just anybody, dia tak semesti business, individu pun boleh. Katakan you have invented something, okay, or you have do some innovation. You want to you tak nak you punya idea ni di-copy macam tu je daripada oleh orang lain. So what you do is you register. Okay, you register as a intellectual property lah. Sama ada you patentkan, dia terpulang kepada, bergantung kepada jenis inovasi tu. You patentkan ataupun you letak trademark ataupun copyright ataupun you jadikan dia trade secret tadi tu. Okay. So tapi trade secret tak registered, so dia tak masuk cerita lah. Macam patent ataupun copyright, basically patent lah. Okay, kita register. So patent ni biasanya benda yang technological, okay, yang ada yang berasaskan teknologi. Okay, so bila you register you punya innovation tu as a patent, okay, orang tak boleh sesuka hati copy. Tapi kalau katakan ada orang yang berminat dengan patent yang you dah register tadi tu, orang tu boleh gunakan, tapi dia kena bayar you lah. Dia kena bayar you sebagai royalty, okay, dekat you. Ataupun kalau tak bayar royalty, dia beli terus daripada you. Okay. Itu satu. Okay. Satu lagi, dua lah maksudnya, sama ada orang tu beli
untuk digunakan, ataupun dia macam sewa lah kiranya. So dia sewa menggunakan pengetahuan tu dan dibayar you you punya hak cipta tu lah, dibayar dekat you. Now, so kalau pharmaceutical companies bila dia nak buat ubat, okay, ataupun dia nak find sesuatu solution pada satu pandemic ke whatever, first thing dia akan buat adalah dia akan search for patents. Why? Because kalau bermula daripada zero, dia akan makan masa yang sangat banyak. Contoh macam COVID-19 ni lah, kan? Kita nak buat vaksin. Everybody now is trying to find a vaccine, to create a vaccine for COVID-19. Kalaulah, if you are from a business perspective, kalaulah company you dapat buat vaksin untuk COVID-19, vaksin yang berkesan untuk COVID-19, everybody wants your patent. It's either everybody wants your patent ataupun because you ada patent tu, you sahaja yang boleh jadikan dia satu produk. Vaksin tu lah, you sahaja yang ada hak untuk berjual beli, menjual vaksin tu. So you can imagine how big it's a worldwide market. It's like everybody needs it. Okay? So kalau start from zero, okay, it will take a long time sebab dia memerlukan clinical test, dia memerlukan macam-macam test. It will take years actually untuk come up with a vaccine. So bila kita buat patent searching, satu kita boleh cari siapa yang dah pernah buat research tentang vaksin yang berkaitan coronavirus. Sebab coronavirus ni dia ada banyak strain, okay, dia ada banyak jenis. Cuma yang jenis sekarang ni yang paling berbahaya. Okay, so dia boleh start daripada situlah. Okay, daripada that knowledge, and then dia boleh start onwards. Okay, so dia tak payah nak start daripada zero. Okay, ataupun dia buat something supaya dia make sure that apa yang dia buat tu tak overlap dengan apa yang orang lain buat. Sebab kalau dia overlap, maksudnya benda tu sama, kan? Nanti orang tu boleh dakwa yang dia copy hak cipta orang tu lah. Okay, so this is very important for pharmaceutical company. Untuk small engineering contractors pula, dia tak perlu nak cari patent apa semua, but they might emphasize more on rapid implementation capability. Sebab dia small engineering contractor, dia contohnya dia buat parit. So yang penting adalah kerja dia mesti siap within the stipulated time. Okay, dalam masa yang ditentukan, telah ditetapkan. So dia punya innovation tu adalah macam mana dia boleh siapkan. So mungkin mungkin dia akan melibatkan proses innovation lah. Okay, macam mana supaya kalau katakan manpower kurang pun dia masih lagi boleh jalankan kerja within the stipulated time. Okay, so yang ini. Kemudian kalau retailers dia akan emphasize on environmental scanning such as consumer trends, dan dia lebih stress on marketing. Dia tak nak tahu pasal patent apa semua sebab dia retailer kan. Contoh dia jual baju. So dia lebih nak tahu apa trend consumer sekarang. Kalau you pergi shopping sekarang, you akan tengok contohnya macam segala jenis barang lah. Dia mesti akan corak dia akan contohnya macam house decoration, semuanya nak ada yang daun tu. Okay, monstera leaf tu. Okay, semua nak yang langsirnya macam tu, yang pennya macam tu, macam-macam lah. Okay, so that is the consumer trend. Okay, kalau macam makanan pula, ada satu masa rakyat Malaysia ni segalanya dia nak letak cheese. Okay, semua nak bubuh cheese. So that is one kind of consumer trend. So dia akan follow lah that consumer trend. Okay, kalau consumer good producers pula, dia lebih concern pada rapid product development and launch. Okay, often with variants and repositioning of product concepts. So contoh macam dulu saya pernah jadi engineer. Sekejap, saya nak tengok masa dulu sempat tak nak cerita ni. Okay, boleh kot. Okay, so I used to design TV punya tuner.
Okay, so tuner TV ni dia yang actually yang menukar-nukarkan channel, dia yang akan lock channel. You nak tukar daripada channel 1 ke channel 3, tu adalah kerja tuner di dalam lah. Okay, so um, and our customers adalah TV makers. Contohnya Sony, Panasonic, because it was a Japanese company, so dia punya customer dia banyak yang Japanese lah. Philips ni non-Japanese punya customer. We also make for Samsung also, dan sebagainya lah. Okay, so usually what they do is contohnya macam Sony ke Panasonic ni, diorang put emphasis on launch date. Okay, contohnya April 2021 dia akan launchkan TV baru. Okay, TV baru. So bila ada TV baru tu, usually tuner pun akan dia ada konsep dia lah. So a year from the launch, a year before the launch, they will brief us what kind of specification yang dia nak, and we will do the tuner for them. Kita akan start buat R&D lah untuk tuner macam mana specification yang dia nak tu. So bila that was like how many years back? Nearly 20 years back, when I was in the 20s. So mungkin sekarang ni dah semakin short lah dia punya time frame dia. Okay, so dia lebih concern kepada launch date. So kita akan buat macam mana kita nak. Kita akan buat testing di tempat dia, masuk dalam TV dia okey ke tak. Dia akan buat reliability test, okey ke tidak. Reliability test ni contoh dia macam senang nak cakap. Contohnya tuner kita akan gunakan untuk TV di rumah. Tapi ada juga tuner, contohnya untuk radio, kita gunakan dalam kereta. Okay, so beza tuner radio kat rumah dengan tuner radio dalam kereta adalah kereta kalau pada hari yang panas, dalam kereta sangat panas kan. Kalau kita perangkap orang dalam kereta, orang akan mati. Dia kalau lock dia tak boleh keluar, dia akan mati. So kalau kita letak produk dekat dalam kereta, dia boleh jadi cair pada hari yang sangat panas. So kita tak nak tuner yang dalam radio tu dia jadi rosak disebabkan oleh haba yang sangat tinggi. So FM tuner, tuner radio dekat dalam TV tu dia kena melalui reliability test yang sangat tinggi lah. Okay, dia kena test haba berapa tinggi haba macam ni, dia takkan rosak, dia masih lagi boleh berfungsi, dia takkan rosak. Lepas tu kalau katakan tuner tu adalah untuk negara 4 musim. Okay? Contohnya negara yang ada extreme climates macam Canada for example, even China yang sangat sejuk pada musim sejuk, yang negatif kan. Even can go to negative 40, negative 30 macam tu. Adakah radio punya tuner tu masih boleh digunakan? Dia tak rosak pada condition yang sangat ekstrim. Okay, kesejukan yang sangat ekstrim. So itu pun kita akan buat testing jugalah. So bila kita dah buat, and then reliability test is okay contohnya, and then kita akan buat test run. Kita akan buat test run ni maksudnya kita akan kita akan jalankan. Bila kita dah buat R&D, kemudian kita akan jalankan dekat production dengan kuantiti yang sangat sedikit. Test run dengan pre-pro lah, pre-production. So what happens is that kalau katakan bila R&D punya timing tu makan masa yang terlalu panjang, mungkin pada ketika launch tu, apa yang kita sempat adalah bukan mass production. Mass production ni maksudnya kita dah boleh produce banyak dekat kilang, okay, line. Tapi kita hanya boleh capai test run ataupun pre-production je, pre-pro sahaja masa nak dekat-dekat dengan launch tu. So Sony dia tak boleh dah nak ubah-ubah launch date. Okay, so dia mesti launch pada tu sebab dia dah announce, dia dah buat marketing segala bagai. Okay, so kadang-kadang tuner yang ada yang digunakan untuk launch produk ketika launch tu adalah you can get either one. Tuner yang sangat bagus, maksudnya tuner equals to TV yang sangat bagus, ataupun TV yang tak bagus. Okay, dia banyak faulty. Because bila kita buat, kalau kita buat masa tu test run, kita banyak adjust guna tangan, handmade. Okay,
So dia akan jadi golden samples lah yang sangat bagus lah dari segi specification. Tapi when it goes to the next stage, pre-pro ataupun mass pro, dia akan ada banyak defect. Okay, sebab kita tak boleh adjust dah pakai tangan. Semua mesin buat kan. So dia punya kebarangkalian untuk dapat benda yang defective tu lebih tinggi. So as a designer, as a design engineer, my advice is, this is based on my pengalaman, kalau you nak beli sesuatu, handphone ke apa ke, jangan beli masa launch. Ramai orang suka beratur kan masa launch kan. Ada orang yang dia memang sangat suka lah benda-benda baru ni. Tapi my advice is, don't buy masa launch. You need to wait maybe dalam 1 month or 2 months until the product to stabilize. Okay, production dia dah stable, dia punya performance dia pun dah stable, then baru you then baru you belilah. Otherwise you will either get the best sample ataupun you will get defective ones, yang akan senang rosak. Okay, so that's what they are putting emphasis on. Okay, the launch date, variance dia, and reposition of product concept. Benda dah ada, dia akan position balik. Okay, dia akan buat sedikit change untuk dapatkan variant yang baru, okay, jenis yang baru. And then and then kalau heavy engineering firms pula, they will likely to be design incentive and very dependent on project management. Okay, ini yang heavy engineering firms lah, because they are more complicated than the small engineering contractors, so they need a good project management and system integration. Okay, bila dia nak implement dia punya innovation tu. And if you are from public sector, okay, you need to, bila you nak innovate, ada beberapa perkara yang you kena aware of, which is external political influence dan juga regulatory influence. Regulatory ni maksudnya undang-undang lah. Okay, so you will have to be careful on policy. You tak boleh melawan policy. Okay, dan juga you tak boleh bukan tak boleh melawan, it is difficult untuk you melawan political influence. So contohnya macam hari ni kan, hari ni kita akan dengar sama ada PKP akan diperketatkan lagi ataupun tidak. So this is actually one kind of innovation juga, sebab macam mana negara kita nak menjaga rakyat daripada kena COVID-19. Okay, so it is a very difficult task, and it's because it's a public sector. First, regulatory dia follow Akta 342. Okay, tapi external political influence ni, this is something, decision yang akan ditentukan. Sama ada memang dia akan follow, akan adalah political influence nanti lepas tu, but how they are going to navigate tu is something that we can see. Okay, so those are the things in terms of nature of business yang akan mempengaruhi proses inovasi. Okay, so